हेलो स्टूडेंट्स आपको समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत। बर्तमान वीडियो रे आम जाना आपंकर प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर रिजल्ट विषय रे। बर्तमान जो मैंने प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर रे अच्छी से फिफ्थ सेमिस्टर रिजल्ट केबे प्रकाश पाइब, रिजल्ट कौन होती, खाता देखा केते बाट गला डिटेल्स रे आम आलोचना करवा आज वीडियो रे। तापूर्व आपको कही रखे जो मैंने आम चैनल को न करी आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँद्वारा कि जितेबाला ए टाइप्र किसी इंपोर्टान्स अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखे पहुँची पार। भिडियोटी मोस्ट इंपोर्टान्स रहिबो प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर थिबा समस्त छात्र छात्री मानक पई। आपण माने उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे थिबा विभिन्न डिग्री कॉलेज गुड़िक पढ़ुचंती एवं आपण माने प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर देथिले। रिजल्ट आपण मानकर केबे आसीबो, रिजल्ट कौन होती मु निहाती भाव में कहबी, किंतु ता पूर्व आउ गोटे इंपोर्टान्स अपडेट्स आपण मानक दबाकू चाहिए। जो मैंने आपण माने वर्तमान सिक्स सेमिस्टर रे अच्छंती, वर्तमान जदि देखिबा ताहले आपण मानकर सिक्स सेमिस्टर रे कोर पेपर 13, कोर पेपर 14, डीएससी पेपर 3 एवं डीएससी पेपर 4 ठीक अच्छे यही चारोटी पेपर रोचे। तो से आम जदि देखिबा डीएससी पेपर 4 अधिकांश पिला मानकर नाही कहीं ना कारण से प्रोजेक्ट पेपर रही जाउछि। ठीक अच्छे प्रोजेक्ट पेपर रही जाउछि। प्रोजेक्ट पेपर केते मार्क रो, प्रोजेक्ट पेपर टोटाल आम जदि देखिबा ताहले प्रोजेक्ट पेपरटा आपण मानकर 100 मार्क हला। तो आपण मानकर जो प्रोजेक्ट पेपर प्रोजेक्ट रे ना आसीछि कि नाही सेटा आपण माने केमिति पाइबे निज निजर कॉलेज रे डिपार्टमेंट रो एचओडी सार कि मैडम जो माने भी थिबे से मानक ठारो लिस्ट पाई जिवे। जो मानकर प्रोजेक्ट पेपर रे ना आसीथिबो से मानकर से लिस्ट बा पीडीएफ रे से मानकर ना मेंशन हेथिबो। आ आपण माने प्रोजेक्ट पेपर पई के एलिजिबल बोली कि सेठी मेंशन मते थिबो हला। आपण माने जानि परिबे एटा प्राय कॉलेज को गलाणी हिरी माने पीडीएफ टा आ जो कॉलेज को जाई नाही से कॉलेज गुडी को जीव हरी आपण माने कन्फर्म हेछि जे आपण माने कोन ना प्रोजेक्ट पेपर पई के एलिजिबल हे परछंती प्रोजेक्ट पेपर देबे बोली कि। बाकी जो मैंने प्रोजेक्ट पेपर पई के एलिजिबल हे पारि नाहंती से माने डीएससी पेपर 4 रो एग्जाम देबे। डीएससी पेपर 4 रो को एग्जाम देबे, डीएससी पेपर 4 रो जेमिति इंटरनल एग्जाम हुए, जेमिति सेमिस्टर एग्जाम हुए, प्रैक्टिकल एग्जाम हुए, प्रैक्टिकल आपण माने रिकॉर्ड लिखंती भाइवा टेस्ट हुए से भली भाबरे आपण मानकर मध्य 100 मार्क्स रो एग्जाम हेबो। ठीक अछि। आउ जदि देखिबा आपण मानकर प्रोजेक्ट पेपर आपण माने जो सबमिट करेंगे सेटा केबे करेंगे, कॉलेज से गोटे डेट दबो। ठीक अच्छे से गोटे डेट दबो से भितर आपण मानकू प्रोजेक्ट पेपर पूरा कंप्लीट करने को पड़ो। प्रोजेक्ट आपण माने नहीं कॉलेज रे सबमिट करेंगे। ठीक अच्छे। बाकी आपण माने सेमिस्टर को माने देबे, सेमिस्टर समस्त देबे, सेमिस्टर रे आपण मानकर आउ कोटा कोटा रहिबो। प्रोजेक्ट पेपर जो माने दे देबे से मानकर केवल डीएससी 3 कोर 14 कोर 13 एतिक मात्र रहिबो। ठीक अच्छे। हेले कोर 13 कोर 14 एवं डीएससी पेपर 3 यार जदि आपण माने नोट करने को चाहते ताहले आमर प्लेलिस्ट रही सिक्स सेमिस्टर रो प्लेलिस्ट आपण माने जाकि चेक करेंगे। प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर कोर पेपर 13, प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर कोर पेपर 14 कोर आउ आपण मानकर डीएससी पेपर 3। ठीक अच्छे यही तीनटार कम्प्लीटली पूरा ओडिया रे नोट आपण माने करि परिबे। को माने करि परिबे जो माने मेंबरशिप नेबे। एठी आपण माननको कहि देबाक चाहिबी आपण माने को मेंबरशिप नेबे। आमर गोटे रही महा आरएस पैक 1 पे महा आरएस पैक 1 जोटा कि सिक्स सेमिस्टर पे रही से मेंबरशिप नहीं गले तीन टा जाक पेपर रो कम्प्लीटली आपण माने ओडिया रे नोट करि परिबे। ठीक अच्छे। पूर्वर जमती आपण माने फिफ्थ सेमिस्टर रे आपण माने नेइथिले मेंबरशिप जमती आपण मानक पई बहुत हेल्पफुल हेइथिला एवं आपण माने नोट गुडी को कंप्लीट करि देथिले जोटा कि सेमिस्टर रे मथे निजे निजर 100% बेस्ट देइछंती। से भली भाबरे सिक्स सेमिस्टर रे आपण माने जदि मेंबरशिप नउछंती महा आरएस पैक 1 आपण माने मथे सिक्स सेमिस्टर रे बहुत सारा हेल्प पाई परबे एवं डीएससी 3 कोर पेपर 13 कोर पेपर 14 रो पूरा कंप्लीटली ओडिया रे नोट मध्य करि परिबे। एथिपई काहार को बाध्य करा जाउ नाही, किंतु मो निहाती भाबरे आपण माननको कहबी जो माने फिफ्थ सेमिस्टर रे मेंबरशिप नेथिले सिक्स सेमिस्टर मध्य नै जांतु नेगिरि आपण माने प्रथमे माने नोट टाको कंप्लीट कर दिंतु। सेपटे प्रोजेक्ट पेपर पिछा आपंकर 15-20 दिन सेपटे आपर जीव हरी एपटे नोट जदि कंप्लीट न करेंगे नोट कंप्लीट करने को पड़ो। पुणी आपर रही प्रैक्टिकल रेकर्ड लिखा पड़ो। कोटार लिखा पड़ो ना डीएससी पेपर 3 कोर पेपर 13 कोर पेपर 14 तीन जगार आमर कौन ना रेकर्ड लिखा पड़ो, प्रैक्टिकल रेकर्ड लिखा पड़ो। तो से भितर आपर इंटरनल एग्जामटा आसो हरी धीरे धीरे आपर प्रैक्टिकल हो सेमिस्टर हो।
ହେଲା ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିବ ହେରି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ହେଲା। ଆଉ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରର ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଟିକେ ଆସିବା। ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରର ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରର ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରର ଯେଉଁ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ ହେଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁକି ଆମର କିଛିଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତା'ର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ସେମାନେ କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ 100 ମାର୍କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ରହିଲା। ପୁଣି 16 ଡିଜିଟ୍ର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ କଲେଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୁରା ମାନେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ସର ରହିଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ରହିଛି, କମର୍ସର ରହିଛି। ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ UUEMS ସେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ରେଜଲ୍ଟ ଶୋ କରୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ରେଜଲ୍ଟ ଶୋ କରୁନଥିବ। ତ ଏଭଳି ତ ହେବନି ନା। ତେଣୁ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। UUEMS ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ନିଜର 16 ଡିଜିଟ୍ର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଦେଇକି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ରେଜଲ୍ଟ ତ ତା ବାଟରେ ଆସିବ। ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି କିଛି ବି ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଭଲ ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି। ବାକି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟାକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି କି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ପେପର୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ପାସ୍ ମାର୍କରୁ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ କମି ଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ବଢ଼େଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡି ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ହେଉନା କାହିଁକି ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ପେଜ୍, ଅଧ ପେଜ୍, 2 ପେଜ୍, 4-5 ପେଜ୍ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରୂପେ ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁକି ଯୋଗ୍ୟ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ପାସ୍ ହାର ଅଧିକା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ବହୁତ କମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଲାଗିଛି। ଆହୁରି ପିଲା କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ବା ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କର ଯେତିକିବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ପେପର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିବ, କୋର୍ ପେପର୍ ହେଉ, DSC ପେପର୍ ହେଉ, କମ୍ପଲସରି ପେପର୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ପେପର୍ ପିଛା ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଦେବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଦେବେ। ଯଦି ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମିଷ୍ଟର ଦେବେ, ଯେମିତି ଦେବା କଥା ହେଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ହେଲା। ତ 6th ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁକି ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 5th ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି 5th ସେମିଷ୍ଟରର ରେଜଲ୍ଟ ବାବଦକୁ ନେଇକି ଏବଂ 6th ସେମିଷ୍ଟରର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସେମିଷ୍ଟର ବାବଦରେ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।